ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে না পেরে ব্ল্যাঙ্ক পেপার জমা করে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ভয়ঙ্কর এবং বিস্ফোরক তথ্য দিলেন, যা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কি বিপজ্জনক। যে রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, রাজ্য জুড়ে স্ট্রাইক হয়েছিল, সেই রোমান স্ক্রিপ্ট নাকি এবার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জনজাতি যুবক যুবতীরা রোমান স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন পায়নি, রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারেনি, তার জন্য ব্ল্যাঙ্ক পেপার জমা দেয়। আগামী দিনে এই রাজ্যে কি আরো একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে যাচ্ছে? শুনুন কি বলছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ। তার আগে নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, তারপর আমরা এই নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে। তার আগে শুনুন মাননীয় মহারাজ কি বলছেন এই বিষয়ে। आज सवेरे मुझे एक फोन कॉल आया और उस फोन कॉल के बाद मुझे खबर दिया गया कि जो हमारे 3+ स्टूडेंट्स लोग हैं जो अपना कॉकबोरॉक का एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको उनका क्वेश्चन पेपर बांग्ला में है और वो बंगाली नहीं पढ़ सक रहे हैं, तो वो बहुत लोग ने अपना पेपर ब्लैंक सबमिट किया है। ये खबर सुनने के बाद मुझे दो चीज याद आया कि 1 साल पहले जब हमारा स्टेटस को मेंटेन करने का बात हुआ था तो लिखा गया था कि वी कैन राइट द एग्जाम पेपर इन इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं आंसर्स, और ये जो स्कूल एग्जाम्स होगा, मैट्रिक का होगा, वहां में जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो टीचर्स है, वो हमारे स्टूडेंट को अगर वो बांग्ला नहीं समझते हैं, ये इसको ट्रांसलेट करके अपने हमारे स्टूडेंट को समझाएगा, तो वो अपना आंसर इंग्लिश में दे सकते हैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए। अब बहुत जगह में टीचर्स लोगों ने हेल्प किया है स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए फ्रॉम बांग्ला टू इन इंग्लिश, सो दैट हम लोग आंसर इंग्लिश में लिख सके। लेकिन 2-3 जगह में ये नहीं हुआ है। मैंने अपने यूथ को सवेरे ही TSF को फोन लगाया, हमालू जमातिया, जॉन देबबर्मा, मैंने TISF के स्टूडेंट से बात किया, अपने MLA विश्वजीत देबबर्मा जो पुराने TSF जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उनसे भी बात किया और मैंने कहा कि इमीडिएटली जाकर इसका रिपोर्ट लेकर आओ। मुझे रिपोर्ट मिला है कि कुछ स्कूल्स में देयर वाज नो कोऑपरेशन फ्रॉम द टीचर साइड टू द स्टूडेंट्स। मैं यहां में चुप बैठने के लिए तो आया नहीं हूं, अपने लोगों के लिए बात करने आया हूं। ठीक है, ये अलायंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं में लोकली किसी ने बात नहीं माना है तो इसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे। ये इशू बहुत सीरियस है। लैंग्वेज इज अ वेरी सीरियस इशू एंड इस बात को मैं चीफ मिनिस्टर से बैठकर मैं बात करूंगा। देखिए, एजुकेशन के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। आज वी ऑल नीड इंग्लिश एजुकेशन, बिकॉज अगर हमें इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा तो कल हमारे बच्चे लोगों को अच्छा नौकरी मिलेगा, नॉट ओनली इन त्रिपुरा, नॉट ओनली इन इंडिया, बट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंपल्सरी दैट वी लर्न टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश। और कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्क्रिप्ट हम तो आज के दिन जब स्टेटस को का बात 1 साल पहले हो चुका था कि स्टेटस को हम लोग मेंटेन करेंगे और टीचर्स लोग हमारे स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करेंगे बांग्ला में जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में लिखने के लिए, और आज स्टूडेंट्स कैन राइट द एग्जाम पेपर इन इंग्लिश। तो ये आज जो कुछ स्कूल ने कंप्लाई नहीं किया है उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी होना चाहिए और हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा अभी, लेकिन एक दूसरे का संग मिलकर ये जो कई जगह में ये जो हो रहा है, कई जगह में जानबूझ के हो रहा है और कई जगह में दे डूइंग दिस टू कीप आवर स्टूडेंट्स बिहाइंड। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, आप भी आवाज उठाइए। हर चीज बुबागरा अकेला तो नहीं करेगा। मैं तो आपके लिए फाइट कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरा भविष्य का बात नहीं है। आप भी आवाज उठाइए, आप भी बात कीजिए, आपका भी जो दिल का अंदर का बात है वो भी बात कीजिए। मैं तो कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। एनीवे, ये इशू बहुत सीरियस है एंड मैं आने वाले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री से मिलकर इसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करूंगा। और जो स्कूल ने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया है, जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर लास्ट ईयर, वील हैव टू देन उनके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में हम क्या कार्रवाई करते हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग तो चुप बैठने वाले नहीं है। मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूँ।
ऑल्सो आस्क ऑल माई MLAs, MDCs, अभी असेंबली सेशन आ रहा है, ये सवाल आप असेंबली में उठाइए कि क्यों जब स्टेटस को का बात किया गया था तो क्यों कुछ कुछ स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिला गया ट्रांसलेट करने के लिए बांग्ला क्वेश्चन पेपर से। हमको आवाज उठाना पड़ेगा। असेंबली में हम चुन के आए हैं तो असेंबली में भी उठाना पड़ेगा, असेंबली के बाहर भी उठाना पड़ेगा, और हम अच्छे तरीके से अपने किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमको बात तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। सो आई एम आस्किंग एवरीवन टू डू सो वंस अगेन। मैं TSF को फिर से बोल रहा हूं, हमालू जमातिया जॉन देवर्मा, मैंने आपको कहा था, आपने रिपोर्ट भी दिया है मुझे, मैं अगले 2 दिन में आपसे मिलकर इसके बारे कौन से स्कूल में कोऑपरेशन नहीं मिला टीचर से, इसके बारे भी हमको मालूम करना पड़ेगा। बेलाइनो हामबाई, थैंक यू। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য, যেখানে তিনি বিস্ফোরক ভয়ঙ্কর তথ্য দিয়েছেন। যে ব্ল্যাঙ্ক পেপার জমা দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে, রোমান স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করার কথা বলেছেন কিন্তু করেননি, যেখানে টিচারদের দায় দিয়েছেন। অনেক স্কুলে করেছেন, এই স্কুলগুলোতে করেননি কেন? মহারাজ প্রদ্যুতের প্রশ্ন এটা। এবার বিধানসভা অধিবেশনে তাহলে মূল আলোচনা বা তিপ্রাসারা করতে যাচ্ছেন ভয়ঙ্করভাবে। আগামী দিনে এ রাজ্যে যদি একটা ভয়ঙ্কর আন্দোলন হয়, একটা স্ট্রাইক হয় এই রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং তার দায়ী কে নেবে, তার ভবিষ্যতে এর জন্য যদি কোনো প্রভাব পড়ে তার দায়িত্ব কে নেবে, সেটা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি অন্যান্য স্কুলগুলো করে থাকে তাহলে এই সমস্ত স্কুলগুলো করলো না কেন? মহারাজ প্রদ্যুৎ নিজেই বলেছেন কয়েকটা স্কুল করেনি, তাহলে এই স্কুলগুলো করেননি কেন? তার দায়িত্বটা কার? 1 নাম্বার 2 হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা যে ব্ল্যাঙ্ক পেপার দিলেন, এই ব্ল্যাঙ্ক পেপারে কি হবে? তাদের ভবিষ্যৎ তো আবার তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে, পরের বছর দিতে হবে, নাকি এই বছরে দেবে, নাকি তাদেরকে কনসিডার করা হবে, নাকি তাদেরকে অন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে? সে সমস্ত বিষয়গুলো কে দেখবে? কারা দেখবে? বিষয়গুলো কি হতে যাচ্ছে আগামী দিনে? এই ভয়ঙ্কর তথ্যগুলো আগামী দিনে এই রাজ্যের পরিস্থিতি কি ভালো হতে যাচ্ছে, নাকি এই সমস্ত কিছু কাজ করে রাজ্যের পরিবেশটাকেই পাল্টে দিতে চাইছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা চাইছেন একদিকে এ রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে, স্বাস্থ্য শিক্ষায় উন্নত করতে, আর কিছু লোক চাইছে এই রাজ্যকে শেষ করে দিতে। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন তিনি বারবার এ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করেছেন, তিপ্রাসাকে যুক্ত করেছেন এ রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং IPFT প্রত্যেকে মিলে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কারা এরকম কিছু কাজ করে যাচ্ছেন যেগুলো মহারাজ প্রদ্যুৎকে ভাবাচ্ছে, রাজ্য সরকারকে ভাবাচ্ছে যে কেন করেননি টিচাররা? প্রশ্নগুলো অন্যান্য স্কুল যদি করে থাকে, কয়েকটা স্কুল কেন করবে না? এই প্রশ্নগুলো তো উঠতেই পারে। প্রশ্নগুলো মহারাজ প্রদ্যুৎ তুলেছেন। এখন তার দায় নেবে কে? রাজ্য জুড়ে যদি একটা স্ট্রাইক হয়, রাজ্য জুড়ে যদি একটা আন্দোলন হয়, বিধানসভা অধিবেশনে এগুলো তোলপাড় চলে, এই যে অন্যান্য বিষয় আলোচনার নিরেখে এই প্রশ্নগুলো যখন চলবে বিধানসভায়, তার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলো স্থগিত থাকবে না, এফেক্ট পড়বে না? এগুলো দায়িত্ব কারা নেবে? মহারাজ প্রদ্যুৎ তো বলেই দিয়েছেন আগামী দিনে তার অ্যাকশন নেবে, সম্পূর্ণ তথ্য তিনি চান। তাহলে কি হতে পারে? আর যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ব্ল্যাঙ্ক পেপার দিয়েছেন তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? যে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহারাজ প্রদ্যুৎ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি IPFT ত্রিপুরা মধ্যে একসাথে মিলেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নত করার জন্য, পাহাড়কে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, এবং সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন রোমান স্ক্রিপ্টের প্রশ্ন ওঠে তখন তার দায়িত্বটা কে নেবে? যে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন হয়েছে, স্ট্রাইক হয়েছে, যে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের ফল দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, সেখান থেকে নির্দেশ আসে, আর এখন কেন কয়েকটা স্কুল মানেনি? তার দায়িত্ব কে নেবে? কেন করা হয়নি? কি বলবেন আপনারা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর চাইলে কি হবে উন্নয়নের, কিন্তু কিছু লোক থাকবে যারা উন্নয়ন চাইবে না। সরকারকে কোনো না কোনোভাবে নিচের দিকে নামানোর চেষ্টা চলবে। এই বিষয়গুলো খুব ভয়ঙ্কর। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানতে চাই।